अजित भाई हेलो अजित भाई नाहती ना कौन आरंभ करवा हाँ सर मत कहले मु स्टार्ट अच्छन बोल तो कहे अरे बासुई आपण स्टार्ट कर दियंतु ताके हाँ प्रणाम आपण सर स्टार्ट कर पाते आज्ञा सर बासु बाबू प्रारंभिक ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। आजिर ए पवित्र संध्या काल उपस्थित थिबा समस्त दिव्यात्मा मानक मो हृदय प्रणिपात करुछि एवं स्वामी विवेकानंद लोक संसदर विचारधारा कटक जिला शाखा तरफ आज वेदांत व्याख्यान शीर्षक 50तम ई पाठचक्र आज विषय अच्छी अद्वैत वेदांत अध्यारोप अपवादवाद यार विशेष व्याख्यान आज शुणा तेरे आज कार्यक्रम निर्विघ्न परिसमाप्ति मु अनुरोध करी आम यार मंगलाचरण कैलाश चंद्र नंद महोदय कैलाश भाई मंगलाचरण करी आज कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। हरिओम कैलाश भाई नहांती बोले हाँ मंगला राम राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण वियता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामोधर। आशासुरासि भवदाङ्गवल्ले वासे वदासि कृतदोग्धसिन्धुं मन्दास्मितैर्निन्दितसारदेन्दु वंदे रविंदा सनसुंदरी त्वाम्। आजिर यही पवित्र कार्यक्रम माँ सरस्वती आशीर्वाद समस्त उपरे थाउ। तेरे वर्तमान विवेकवाणी पाठ करने जदि आम गण समाज उपस्थित अच्छा जदि कई विवेकवाणी पाठ करेंगे अजित भाई अच्छा आज विवेकवाणी सर कहीदेवी आज्ञा कैलाश भाई कौन समस्त को नमस्कार। मु गाड़ी रे अच्छी केवल कथा है जे स्वामीजी विवेकवाणी है जे नदीर धारा जेते बाधा प्राप्त हेब पहाड़ आदि को प्राप्त करिवो तार धारा सेतिकी तीव्र हेब एवं सेतिकी प्रबलता रहिबो बोली कहा जाए। स्वामी विवेकानंद। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर।
ଆଜିର ବିବେକବାଣୀ ପାଠ ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏହି ପାଠ 50ତମ ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଜଗତ କିଶୋର ଦାସ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜି ଅତିଥିଙ୍କର ପରିଚୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଞ୍ଚାଳନ କରିବ। ହରି ଓମ୍, ନମୋ ନମଃ। हरि ओम। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सर्वव्यापकमद्वितीयमजरम् वेदांत विज्ञापितम् द्वन्द्वाभास विभर्जितम् भवहरम् शान्तिप्रदं देहिनम् कर्मा कर्म विकर्महीनममलम् त्रैगुण्यविच्छेदकम् ध्यायन् ब्रह्म सदा प्रशान्तमनसा भक्त्या च सश्रद्धया ध्यायन् ब्रह्म सदा प्रशान्तमनसा भक्त्या च सश्रद्धया। हरि ओम। आजिर एही पवित्र शुभ संध्यारे कटक जिला स्वामी विवेकानंद लोक संसद पक्षर आयोजित विचारधारा कार्यक्रम उपस्थित समस्त दिव्यात्मा मानू समस्त साहित्य प्रेमी एवं वेदांत प्रेमी समस्त श्रोता मानू समस्त दिव्यात्मा मानू मु प्रणाम करुच्ची एवं आज आसर को स्वागत करुच्ची। कटक जिलार प्रत्येक 2 तारिख दिन आमर वेदांत विषय को जो व्याख्यान होउची आज आमर गत 4 मास धरी धारावाहिक भाव भज गोविंदम चली आसला किंतु प्रभास सार अनुपस्थित हेतु आज आम विषय वस्तु को टिके परिवर्तन करिचे एवं आज जो विषय वस्तु ता अत्यंत सारगर्भक एवं भावपूर्ण। यही विषय वस्तु विषय रे हमको जी आलोकपात करिवे से आमर अत्यंत सुपरिचित अत्यंत प्रिय आम समस्त पूज्य श्री प्यारीमोहन प्रोफेसर प्यारीमोहन पट्टनायक। प्रोफेसर प्यारीमोहन पट्टनायक किसी विशेष परिचय प्रदान करिवार नहीं। सी निज स्वभाव सुपरिचित आम समस्त भाव समस्त पाखरे एवं तांकर आज जो विशेष रखिंट अद्वैत वेदांत रे अध्यारोप अपवादवाद ये एक गंभीर विषय एवं ए विषय सार आमको आज बुझेबे आलोचना करेंगे एवं प्यारी सार सहित जो अनेक थर वेदांत विषय निजे व्यक्तिगत भाव कथबार्ता करी वेदांत विषय एवं एक कठिन विषय वेदांत विषय समस्त बोधगम्य नुहे एवं समस्ते ए विषय प्रांजल भाव परिष्कार भाव बोधगम्य भाव समस्ते परिवेशन करेंगे आ नुहे जी वेदांत भीतर को वास्तविक जाइछन्ति वेदांत साहित्यर रस एवं तार अध्यात्म तत्व को जी जीवन अनुभव करछन्ति एवं केवल यार जो वेदांतर जो दार्शनिक तत्व दिगटी रही से दिग को से दार्शनिक तत्व को जे लोकलोचन को आनिकी जे ताकू प्रैक्टिकल केमिति करबा खबर निज जीवन में केमिति अनुपालन करबा खबर ताकू जे बुझेई पारे से होचंती वेदांत रे पारंगम एवं प्यारी सार ए भली जन व्यक्तित्व एवं तांको दीर्घ अध्यापन जीवन मध्य बहु छात्र छात्री को से ए विषय रे वेदांत दिगरे बा वेदांत साहित्य रे से दिग्दर्शन देइचंती। आम समस्त अत्यंत सौभाग्य जे भली एक विद्वान को संस्पर्श आम रहीचे एवं जितेबाला आम अनुरोध करछे से आम पाखे उपस्थित रहउचंती। मु आ विशेष समय न नहीं बर्तमान आज आमर सरस्वती पूजा एवं टिके समय मध्य अतिक्रांत होलानी यांत्रिक त्रुटि ठीक समय आम खोली पार्लेनी एवं समय जो एजेंडा ता मध्य ठीक समय से दुख प्रकाश करुच्ची एवं बर्तमान समय नहीं 7:18 है 7:50-55 पर्यंत यारी सर आम जो विषय कहे से विषय हूँ अद्वैत वेदांतर
ଅଧ୍ୟାରୋପ ଅପବାଦବାଦ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରୋଫେସର ଶ୍ରୀ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु ते। पूज्य सभापति महोदय, आमर परम प्रिय जगत सार एवं उपस्थित समस्त सज्जन वृंद, आपणकर ये जो कार्यक्रम कटकर एथिरे वेदांत विषयक विचारधारा आलोचित ही आसुची। या पूर्व थरे मत सुजोग मिलता बोधे कहवाई अधिकारी स्वरूप विषय रे। वर्तमान आज आमे आलोचना करिबा अद्वैत वेदांतर जो दुईटी वाद प्रसिद्ध वाद समग्र अद्वैत वेदांतर विचार जा ऊपर प्रतिष्ठित ताउची अध्यारोपवाद और उपवादवाद। अध्यारोपवाद को नेइकिरी अद्वैत वेदांत शंकराचार्यंकर मत आम विश्व रे प्रतिष्ठित होइछि। तांकर जो माने अनुजाई आमर ब्रह्मसूत्र भाष्य और तार टीका माध्यम रे आज पर्यंत जो स्रोत बही चली से अद्वैत वेदांत विचार को आम जदि बुझी पारिबा ताहले आम जगत रे जो विभिन्न प्रकार समस्या देखा जाउची से समस्या रु आमे उद्धार हो पारिबा। अंततः मृत्यु पर विदेह कैवल्य आमको मिलू कि न मिलू यही जीवन रे आम जीवन मुक्त हो पारिबा आ मुक्तिर आनंद अनुभव कर पारिबा। तेणु शंकराचार्य जो मतटी उपस्थापन करछंती ताकू मायावाद भी कहती। कहीं ना परब्रह्म परमात्मा भगवान सदैव सौम्य इदमग्र आसीत बोली जो उपनिषद वाक्य सत्स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ए सृष्टिर पूर्व थिले। माने ए सृष्टि भगवान निजर परब्रह्म परमात्मा निजर परिकल्पना निजर संकल्प संकल्पात्मक जो सृष्टि तारी भितरे आम माने जेमिति आम माने जाग्रत अवस्था रे जते बेले थाउ निजको अनुभव करू किंतु जते बेले आमे स्वप्न अवस्था को जाऊ सेथिरे आमर बाह्य इंद्रिय गुड़िक सुप्त हो गले मध्य अंतर इंद्रिय मन एक्टिवेट थाए आ से मानसिक राज्य रे मनो राज्य रे आमे विचरण करू। ता भितरे मु ही सब किछि हो जाए। यदि आखि नाक कान जीवा चर्म सब बंद अच्छी किंतु मन क्रियान्वित अवस्था अच्छी आ से मन राज्य रे आम संकल्प को लेकिरी आमे मन राज्यर जहा किसी दृश्य जगत ताको सृष्टि कर दो। आम उपरे आमर जो स्वरूप थिला जाग्रत अवस्था रे आमे ताको भूली जाई पारू। अन्य स्वरूप आम उपरे आरोपित हो जाए। आमे निजको सही रूप रे देखू केतळे निज जाग्रतर जो स्वरूप ताकू मन रखी तार ऊपर निजको देखू केतळे अन्य रूप रे भी देखू। आकाश रे पक्षी गिरी उड़ी जाऊ केतळे जंगल रे सिंह होइकिरी गर्जन करू केतळे समुद्र रे आमे समुद्र रे विचरण करू। एई भली भाबरे स्वप्न राज्य रे आमर जो जीवात्मा बा मु ही
ଏ ବିକଳ୍ପିତ ସାପନିକ ଜଗତ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦିଏ ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଚରଣ କରେ। ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଏକ ହୋମ ବହୁଶ୍ୟାମ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତି, ସେ ମାୟା ଶକ୍ତି ଭିତରେ ମାୟା ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ମୂଳ କାରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ପ୍ରକୃତି କହୁଛେ, କିଏ ମାୟା କହୁଛି, କିଏ ଅଜ୍ଞାନ କହୁଛି, କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦରେ ତମ କହୁଛି, ସେଇଭଳି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପାତ୍ମକ ମନ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ, ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିକିରି ଏକ ଓହମ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଛି, ବହୁତ ଶ୍ୟାମ, ବହୁତ ହେବି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଜଗତ ସାପନିକ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପିତ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁ, ସେଇଭଳି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଏକ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ତାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପିତ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରୁ ସୃଷ୍ଟ ଏ ଜଗତ ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୃଗ୍ଦୃଶ୍ୟ ବିବେକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ସେଇ ଦୃଗ୍ଦୃଶ୍ୟ ବିବେକରେ ଦୃକ୍ ହଉଛନ୍ତି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା, ଆଉ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନୋରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପରିକଳ୍ପିତ ଜୀବ। ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁ, କିଏ ଭୋଜି କରୁଛି, କିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, କିଏ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, କିଏ ଗାଡି ଚଲାଉଛି, କିଏ କଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମୁଁ ସେଇ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରି ଗୋଟେ ଜଗତର ରଚନା କରିଦଉଛି। ସେମିତି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଏ ଜଗତକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଜଗତ ହଉଛି ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇ ଜଗତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ, ଆମେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ, ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା, 10 ଘଣ୍ଟା। ଆରେ କଣ କରୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମସଗୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦୃକ୍ ହେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ନିଜର ରୂପକୁ ହିଁ ସେଇ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେ ଦର୍ପଣର ବିଚିତ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆକୃତି ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲି ହସ ଘର। ସେ ହସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ବି ସେମିତି ଚେନ୍ନାଇ, ସେଇଠି ବି ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ, ସେଇଠି ବି ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି ହସ ଘର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ହସ ଘର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଠରୀ ଥାଏ, 10-12ଟା। ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଦର୍ପଣ ଗୁଡେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ରୁମକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ବିରାଟ କଖାରୁ ଭଳିଆ ଏଡେ ବଡ, ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ବରୁଗୁଡି ଭଳିଆ ସରୁଆ ସରୁଆ ହେଇକି ଓଳିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ମାଡ଼ିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ନିଜର ରୂପକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହସିବେ,
ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ବିରାଟ ବିରାଟ କୋଡି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆଖି ଏତେ ବଡ ବଡ ହେଇଛି, ମୁହଁ ଯୋଉ ହସୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ହସ ମାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ ହଲେଇଲେ ସେ ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣରେ ଏଇଭଳିଆ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ରୂପକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିକିରି ହସି ହସି ପେଟ ଦରଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 10-12ଟା କୋଠରୀ ବୁଲିକି ଆସିବେ ଆପଣ ଏତେ ହସିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ପୁଣି କେତେଦିନ ହସିବେ। ତାହେଲେ କହିବାର କଥା ହେଲା ଭଗବାନ ସେମିତିକା ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣରେ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ କିଏ ନା ମାଇକ ଦର୍ପଣ, ମାୟା ଅବିଦ୍ୟା। ଏଇଭଳି ବେଦାନ୍ତରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତା ନା ମାୟା, ସେ ମାୟାର ଅଂଶ ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା। ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଚୈତନ୍ୟ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ହେଲା ଜୀବ, ଏବଂ ସେ ଜୀବ ତାର ସ୍ୱପ୍ନିକ ଜଗତରେ ଏ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୋଳରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାପ୍ୟାୟାତ ବୋଲି ଉପନିଷଦ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ସ୍ୱସ୍ମିନ୍ ଅପ୍ୟାୟାତ। ସ୍ୱପଦରେ ଏଇଠି ପରମାତ୍ମା, ସେଇଥିରେ ଜୀବାତ୍ମା ଶୋଉଛି, ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି, ବା ବ୍ୟାପକ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହଉଛି। ସ୍ୱାପ୍ନିକ ଆନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଅଛି। ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ସେଇଭଳିଆ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ଥାଇକିରି ଏ ଜଗତର ବିଚିତ୍ରତାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପିତ କରି ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏବଂ ନିଜ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କଳ୍ପିତ ଜଗତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ହେଇ ସେଥିରେ ସେ ଜଗତକୁ ଦେଖିକିରି ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି। ତାର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ତ ଏକ ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଉପନିଷଦ ଆମର, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିବି କି ଗ୍ରାଫ କିଏ ଅଛନ୍ତି କରିପାରିବେ? ସେଟା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଫ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେଟା ଅନ୍ କଲେ ହବ। ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯାଇକି ସେ ହବ, ନା ହବନି। ସେଇଠି କିଏ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା କଣ, ସେଇଥିରେ ମୋର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହେଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଆପଣ ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୋ ହାତରେ କାହିଁ ହଉନି, ସେ ଛାଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି କେବଳ ଦେଖିଥିଲି ସେଗୁଡାକୁ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆରୋପ ହଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଅନ୍ କରିପାରୁନି। ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ହେଇକିରି ଏକରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମର ଶକ୍ତି ଅଛି 5 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ଦୌଡୁନା। ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ସେ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ, ଆମ ଗୋଡ଼ ଚାଲେ, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିପାରୁ। ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଛି,
ମାୟା ଇନ୍ଦ୍ର ମାୟାଭିକ୍ ପୁରୁରୂପ କଥା ଯୋଉ ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରପଦରେ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି ସେତିକି ନିଜର ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିକି ପ୍ରକାଶିତ କରିକି ତା ଭିତରେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଯୋଉ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ସିଏ ସେ ଶକ୍ତିକି ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସଗୁଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆରୋପ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଅଧ୍ୟାରୋପ ମାନେ ଆରୋପ ଉପରେ ଆରୋପ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁପର ଇମ୍ପୋଜିସନ କହୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟାସ କହୁ ଦର୍ଶନରେ ବେଦାନ୍ତରେ। ପ୍ରଥମ ଆରୋପ ହେଲା ତାଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି। ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଥିଲା ସେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ସେ ବାହାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆବୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ୱରୂପକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଯେମିତିକା ଅନାଦି କାଳରୁ ସେଇ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ରହିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଆରୋପ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଆରୋପଟି ହଉଛି ମାୟା ଶକ୍ତି, ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ମାୟା ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତି, ତମ, ଅବିଦ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଆରୋପ ହେଲା ମାୟା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ ସେ ସଗୁଣ ପରବ୍ରହ୍ମ ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱଟା ମଧ୍ୟ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆରୋପିତ ରୂପ। ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ରୂପରେ ପୁଣି ତାର ସଂହାର କରନ୍ତି, ଉପସଂହୃତ କରିନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରେ କଳ୍ପିତ, ମାନେ ଭଗବାନ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ, ଆଉ ତା ମାୟାକୁ ନେଇକରି। ତେଣୁ ମାୟାର ଆରୋପ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଆସିବନି, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହବନି। ତାପରେ ଯୋଉ ଉପନିଷଦ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏତସ୍ମାଦ୍ ଆତ୍ମନ ଆକାଶମ୍ଭୂତ ଆକାଶାତ୍ ବାୟୁ ବାୟୋରଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଆପଃ ଅଦ୍ୟ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟା ଶକ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆକାଶ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାର ଯୋଉ ମୂଳ ଅଧିଷ୍ଠାନ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା, ଯାହା ଉପରେ ମାୟାର ଆରୋପ ହେଇଛି। ଆଉ ମାୟା ଯାହା ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ ସେ ବି ତାରି ଉପରେ ହିଁ ରହିବା, କୁଆଡେ ଯିବ? କାରଣ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ହଉଛି ଅଧିଷ୍ଠାନ ଲୋକସ୍, ଅଧିକରଣ, ତା ଉପରେ ହିଁ ମାୟା ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ଆଉ ମାୟା ଯେତେ ରୂପରେ ଯାହା ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ? ସେଇ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ, ଆରୋପିତ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ହେଲା ଆକାଶ ମାୟାରୁ, ସେ ମାୟା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ମାୟାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ, ସେ ବି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ସେ ଆକାଶ ପୁଣି ଆରୋପିତ ହେଲା କାହା ଉପରେ? ନା ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସେ ଆକାଶ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ରୂପରେ ପରିଣତ ହବ ତାହେଲେ ସେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିବ। ଯେମିତି ଆମର କହନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି ଆମ ଗୋଡ ଖସିଗଲା ଆମେ କୋଉଠି ପଡିବା? ପୃଥିବୀ ହିଁ ପଡିବା। ଭୂମୌ ସ୍ଖଳିତ ପାଦାନାମ୍ ଭୂମିରେ ବା ଅବଲମ୍ବନମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭୂମିରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ପୃଥିବୀରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଗୋଡ ଖସିଯିବ ଆମେ ପଡିବା କୋଉଠି? ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡିବା। ସେମିତି ପରବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଅଧିଷ୍ଠାନ, ତା ଉପରେ ଅଧ୍ୟାରୋପିତ ହେଲା ମାୟା, ଆଉ ମାୟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଆକାଶ ରୂପରେ, ଆକାଶ ବି ରହିଲା ତାରି ଉପରେ, ସେଇ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ। ସେମିତି ଆକାଶ ବାୟୁ ହେଲା, ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ହେଲା, ଅଗ୍ନି ଜଳ ହେଲା, ଜଳ ପୃଥିବୀ ହେଲା। ଏଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତ ଗୁଡିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଏଇ ଭୂତ ଗୁଡିକ ଆରୋପିତ ହେଇକି ରହିଲେ ସେଇ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ।
ତାମାନେ ସବୁର ଆଧାର ସତ୍ତା ଯୋଉ ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ତା ବୋଲି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଶ ମାୟା, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ତେଜ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଏଇ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଯୋଉ କୁହାଗଲା ପଞ୍ଚଭୂତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତ, ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତରୁ ପୁଣି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ କୋଉଠୁ? ନା ଆକାଶ, ବାୟୁ, ତେଜ, ଜଳ, ପୃଥିବୀରୁ। ଆଉ ଏମାନେ ବି ରହିବେ କୋଉଠି? ସେଇ ଆତ୍ମା ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମର ଆତ୍ମା ଉପରେ ହିଁ ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଜିହ୍ୱା, ଚର୍ମ, ବାଘ, ପାଣି, ପାଦ, ବାୟୁ, ଉପସ୍ଥ, ପ୍ରାଣ, ପାନ, ଉଦାନ, ବ୍ୟାନ, ସମାନ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆରୋପିତ। କୋଉ ଆତ୍ମା? ନା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଜୀବ, ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକିରି, ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଇକିରି ମହାକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଆକାଶରୁ ଯେମିତି ଘଟାକାଶ ଭିନ୍ନ ନ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆକାଶ ଭିତରେ ରହେ, ଆମେ ସେମିତି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠୁ ଅଭିନ୍ନ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପିତ ହେଇକି ରହୁ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମାଟା ଗୋଟିଏ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆରୋପିତ ରୂପ। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଆରୋପିତ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆରୋପିତ ରୂପ। ସେ ଆରୋପିତ ରୂପ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା, ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଶରୀର ରୂପରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପରେ, ମନ ରୂପରେ, ବୁଦ୍ଧି ରୂପରେ, ପ୍ରାଣ ରୂପରେ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ନୁହଁ। ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକିରି ନିଜକୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣି ନପାରି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ନିଜକୁ ବୁଝି ବା ଜାଣି ବା ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ ନ କରି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସତ୍ ବ୍ୟାବହାରିକ ସତ୍ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଯୋଉ ଜୀବ ସତ୍ତା, ସେଟା ବ୍ୟାବହାରିକ ସତ୍ତା। ଆମର ଯୋଉ ଜଗତ ସତ୍ତା, ସେଟା ବ୍ୟାବହାରିକ ସତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ତେଜ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ସେଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ନାନା ପ୍ରକାରର ଶରୀର, ନାନା ପ୍ରକାରର ଭୁବନ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଉପଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପିତ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଆରୋପିତ ହେଇକି ରହିଲା ପରେ, ଆରୋପିତ ହେଇକିରି ରହିବାର କାରଣ କଣ, ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ଯେମିତି ଆମର ଜଗତରେ ଆମେ ଚଳୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରୁ, ସେ ଭିତରେ ନାଟକ କରୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖି ଖୁସି ହଉ, କିଛି ସମୟ ସେ ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ମଜି ଯାଉ। ସେଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଏବଂ ଅଭିନୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକର ସେ ସାଡିଷ୍ଟିକ ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ସେଇଭଳି ଏ ଜଗତରେ ଆମର ସ୍ଥିତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଏଟା ଆମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବନି, ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଆଉ ମନେ ରଖିଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ବହି, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ନାଟକ କରୁଛୁ। ତାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଯଦି ନାଟକଟା କଲେ, ସେ ନାଟକଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ରୂପକ ନାଟକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜେ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝି ନେବା ଦରକାର ଯେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଇକିରି ଅଛି। ସେ ହଉଛି ଆମର ବେଦ, ସେ ହଉଛି ଆମର ଉପନିଷଦ,
सी हूँ आमर इतिहास, सी आमर पुराण, सी आमर नाना प्रकार ग्रंथ एवं ताकू जदि आमे अध्ययन करी बुझी नाटकटा ठीक अभिनय करिया को बाहरिबा यद्यपि जानूचे एगुड़ाक मु नाटक अभिनय करुची ये सत्य नुह ये किए समय पे मु अभिनय करुची यार पारमार्थिक सत्ता ये नुह सेते बेले आमे व्यवहार करू ताको नाटकर स्क्रिप्ट अनुसार आमे नाटक खेलु रंगमंच रे ता भीतर डायरेक्टर अछन विभिन्न कथा अछि ठीक सेही भली ए जगत रे मध्य जगत भगवान जगत को रंगमंच बोली कहुई से भगवान निजे नटवर बोली भगवान को कहुई माने एक्टर मान भीतर श्रेष्ठ एक्टर होती परब्रह्म परमात्मा आम मैंने तार साइड एक्टर आमे जिते जाए से श्रेष्ठ एक्टर अनुसार ताकू सपोर्टिंग कला भाई अभिनय न करवा ड्रामा फ्लॉप हो ड्रामा आनंद न देकरी ड्रामा हमको दुख दब असुविधा कर ड्रामा सक्सेसफुल कहना नहीं से भली आमर अध्यारोपवाद अनुसार आम जब जाना जे आमे परब्रह्म परमात्मा ऊपर अध्यारोपित आरोपित ये जगत आरोपित मुत्व आरोपित ये सब जिनिस को लेकिन आम मंचाभिनय करुचे यदि मन रखिक मंचर अभिनय करवा ताहले तत्संस्मरणम सुखम बोली जो कही एटा ठीक काम लगे तद विस्मरणम दुखम बोली कही अर्थात परब्रह्म परमात्मा को आम जो भूली जावा निर्देश को जदि आम पालन करवानी ताले विश्व रंगमंच रे जो सुंदर नाटकटी अभिनय करने आसिक आनंद पाइबा लक्ष्य आसीचु ताकू मध्य आमे भूली जावा जद्वारा कि आमे मनमानी कर बसिया निर्देशकर कथा न मानी जदि एक्टर माने एक्ट्रेस माने मनमानी काम करती ताहले से ड्रामाटा सक्सेसफुल हबनी किंतु ड्रामा जिते करुची रावण रोल से सी भूली जीव जे मु अमुक लोक किंतु रावण रोलटा करुची आते सी भूली जाकि सत्य भाविक प्रकृत राम संगे लड़ी कर साधारणतः आप ड्रामा देखिए राम ठू रावणटा टिके जोरदारिया फिजिकाली सब किए जी रावण एक्टिंग कर भूली जाकि निजक प्रकृत रावण भावीदेव ताले युद्ध रे से दरकार पड़े राम को भी बाड़ी मारद हत्या करद रामायण से फेल गला सब रामायण रे रावण को राम मारी ए रामायण रे रावण राम को मारिदेला ये असुविधा हो ठीक आमर अवस्था मत से आम जो बापार एक्टिंग करुचे भूली जाऊे प्रकृत बापा होती परब्रह्म परमात्मा आम निर्देश एक्टिंग करने जाऊे से आमे आम स्वरूप को भूली जाकि आम भूल बाटरे पड़ेले ताले आमर बापार एक्टिंगटा ठीक रहा ये गोटे उदाहरण बुझी ना आम जगत रे परब्रह्म परमात्मा रूपक निर्देशक को भूलिबानी एवं जगत रे आम जो जो आरोप को लेकर निजक परिचित कराऊे उपाधि कहते उपाधिटा ये अध्यारोप अनुसार आरोपित वस्तु प्रकृत वस्तु हूँ ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा आपर आरोपित हो जीवात्मार ईश्वरत्वर जगतर सब आरोप हो आरोपर लक्ष्य हूँ आनंद अनुभव करवा परब्रह्म परमात्मा रूपक आनंद सागर उत्ताल तरंग हूँ जगत जो थी कि आम आनंद अनुभव करने ही आसी यही कथा आम केमी जाना ना आम शास्त्र गुरु सत्संग एथर जाना जानिले कौन हवा आम जगत रे आमे कौन सी जिनिसर बशवर्ती न हो जाए आम स्वस्वरूप अवस्थान करी लीलाखेला करवा स्वस्वरूप अवस्थान को कहूँ मुक्ति कहीं ना आम विभिन्न रूप आम उपर आरोपित होती देखिए आम जो मनुष्य रूप जन्म हेले
ଏ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ଆରୋପ। ଯଦି ବି ଆତ୍ମା ମଣିଷ ନୁହଁ, ଆତ୍ମା କୁକୁର, ବେଙ୍ଗ, ସାପ ଏସବୁ ଶରୀର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ରହୁଛି ଶରୀରର। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛେ, ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ, ନିଜକୁ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଉପାଧି କୁ ନେଇକିରି କେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କେତେବେଳେ ବୈଶ୍ୟ, କେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ର, କେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥ, କେତେବେଳେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ, କେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ପିତା, କେତେବେଳେ ମୁଁ ମାତା, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଇ, କେତେବେଳେ ଭଉଣୀ, କେତେବେଳେ ନାଗରିକ, କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେବେଳେ କଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଉପାଧି। ଏଇଗୁଡିକ ଉପାଧିଟା ହିଁ ମୂଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆରୋପିତ ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ କୁହାଉଛି ଅଧ୍ୟାରୋପ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିବା କଥା ଯେ ଏ ଅଧ୍ୟାରୋପବାଦ ଅନୁସାରେ ତମେ ଜଗତକୁ ଦେଖ, ଜଗତଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ବିବର୍ତ୍ତ। ଏମିତି ବ୍ୟାବହାରିକ ଜଗତରେ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦଉଡ଼ିଟା ସାପ ରୂପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ। ମନ ବିକୃତ ଥିଲାବେଳେ, ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଥିଲା ବେଳେ, ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦଉଡ଼ିଟା ବେଳେ ବେଳେ ସାପ ରୂପରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ସାପର କ୍ରିୟାକଳାପ ତାକୁ ମନେ ପକେଇକି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଦଉଡ଼ିକି ଦେଖିପାରିବୁ, ଦଉଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ଅଛି। ସଂସାରରେ ସାପ ବି ଅଛି, ସାପର ବି ଉପଯୋଗିତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦଉଡ଼ି ରୂପରେ ଯୋଉ ସାପ ଦେଖିଲୁ, ଏ ସାପ ରୂପରେ ଯୋଉ ଦଉଡ଼ି ଦେଖିଲୁ, ସେ ସାପର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇ ପାରିବନି ସେ ଦଉଡ଼ି। ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଅଧ୍ୟାସ କହୁଛୁ। ସେ ଅଧ୍ୟାସର ଉଦାହରଣ ତା କହିବା କଥା ଯେ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାପ ଦେଖୁ, ଦଉଡ଼ିର ଯାହା କ୍ରିୟାକଳାପ ସାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସାପ ଯୋଉଠି ଅଛି, ସେ ଯାହା କରିପାରେ, ତା ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦଉଡ଼ି ସେ ସାପର କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କୋଉଟା ସତ୍ୟ, କୋଉଟା ଭ୍ରମ। ତେଣୁ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ଅଛି, ଆଗରୁ ଅଛି, ଏବେ ଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସତ୍ କହୁଛୁ, ସତ୍ତା। ତାକୁ ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍, ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ସେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା। ସେ ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ତା ଉପରେ ଆରୋପିତ ଯାଇକରି ଯୋଉ ଜୀବତ୍ଵ, ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ, ଜଗତ୍ଵ ଏସବୁ ହଉଛି ବ୍ୟାବହାରିକ ସତ୍ତା। ଆଉ ଏ ବ୍ୟାବହାରିକ ସତ୍ତା କୋଉଥିପାଇଁ? ବ୍ୟବହାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାବହାରିକ ସତ୍ତାରେ ଆରୋପିତ ହେଇକରି ଯାହା ଦେଖା ହଉଛି ତା ନାଁ ହେଲା ପ୍ରାତିଭାଷିକ ସତ୍ତା। ପ୍ରତିଭାଷିକ ସତ୍ତା ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ନେଇକରି ଯେମିତି ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାପ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଏଇଟା ଦଉଡ଼ି, ସେ ଭୟଭୀତ ହୁଏନି। ସେଇଭଳି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଥିବା, ତା ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାରୋପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ଦେଖାଗଲା ବେଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ତାହା ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ବ୍ୟାବହାରିକ ସତ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ଆମେ ଏ ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ଲୀଳା ବିଳାସରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା କେମିତି ହବ ନା, ଆମର ଉପରେ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାରୋପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ଯଦି ଅପବାଦ ହବ। ଅପବାଦ କେମିତି ହବ ନା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆରୋପ ହଟି ହଟିକି ଯିବ। ଏମିତି ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ଆରୋପ ହେଇଥିଲା ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ତା ଉପରେ ଆରୋପ ହେଲା ଆକାଶର, ତାରି ଉପରେ ଆରୋପ ହେଲା ବାୟୁର, ତା ଉପରେ ଆରୋପ ହେଲା ଅଗ୍ନିର, ତା ଉପରେ ଆରୋପ ହେଲା ଜଳର, ତା ଉପରେ ଆରୋପ ହେଲା ପୃଥିବୀର, ତା ଉପରେ ଆରୋପ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହୁଛେ, ମନ କହୁଛେ, ପ୍ରାଣ କହୁଛେ, ବୁଦ୍ଧି କହୁଛେ। ସେ ସବୁ 23ଟା ତତ୍ଵ, ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆରୋପିତ ହେଇକିରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଉପରେ ଆରୋପିତ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର
पंचीकरण प्रक्रिया द्वारा यही पृथ्वी जल तेज वायुर जो सूक्ष्म रूप पंचीकृत होकर स्थूल रूप धारण कला आम स्थूल पृथ्वी की स्थूल जल को स्थूल तेज को स्थूल वायु को से उत्पन्न होता समस्त जागतिक पदार्थ को देखुच किंतु जे दिव्य द्रष्टा जार दिव्य चक्षु उत्पन्न हो गला अपवाद द्वारा से सबुठी स्थूल जगत जगह सूक्ष्म जगत को देखा आरंभ करदब सूक्ष्म जगत जगह से आरंभ कर पृथ्वी पार्थिव पदार्थ गुड़ा को देखिए पार्थिव पदार्थ मूल को जो जीव से जलीय पदार्थ को देख जलीय पदार्थ आहरी तल को जीव सी आहरी जीव से अग्नि तत्व को देख अग्नि तत्व ठू आरंभ करी जल तत्व पृथ्वी तत्व हूँ दृश्य जगत तेणु अग्नि मिले पुरोहितम बोली प्रथमे वेदरे अग्नि तत्व पर आलोचना कराला कहीं दृश्य जगत मूल हूँ अग्नि आप देखिए अग्नि तत्व उपर ही संपूर्ण जगतर स्थिति परिचालित होटा को विद्युत कहचे भौम अग्नि कहचे दिव्य अग्नि कहचे उदर्ज्य अग्नि कहचे आमर दिव्य अग्नि हूँ सूर्य प्रवृत्ति तेजियान वस्तु जहाँ आलोक विच्छुरित होची उदर्ज्य कहचे आम उदर भितर थिबा जो तेज जी सब खाद्य हजम करके आम शरीर को विकसित प्रकाशित करुची अग्नि भूमि रे देखिक नाना प्रकार अन्न प्रस्तुत करुची नाना प्रकार खाद्य प्रस्तुत करुची से अग्नि विभिन्न प्रकार धातु पदार्थ रूप रही से नाना कार्य लगुच तेणु से अग्नि तत्व को आम वैदिक ऋषि मैंने प्रथमे दृश्य जगतर प्रथम तत्व बोले चिन्हिदेले ऊपर को वायु तत्व रही कहीं आप जानते जोड़े वायुर सम्मिश्रण होकर अग्नि और जल उत्पन्न हो हाइड्रोजन प्रवृत्ति ऑक्सीजन प्रवृत्ति ता पूर्वर तत्व हूँ आकाश तत्व इथर जब कहते आकाश भितर ही समग्र जागतिक पदार्थ जहाँ प्लानेटरी सिस्टम सब किसी रही मूल रही त्रिगुणात्मक शक्ति इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जोड़ा कहते वैज्ञानिक मैंने आम तक सत्व रज तम ना कह सी हूँ भगवान माया शक्ति द एनर्जी ऑफ दैट ब्रह्मन आ से ब्रह्मंकर जो शक्ति जिते बड़े शक्ति रूप रही जाए से ब्रह्म अच्छा आउ कि ना माया भी ना माया भीतर संयुक्त हो जाए से एकमेव द्वितीय पुणी आसीगला यही आम दुईटी बाद माध्यम जगत को बुझा जे परब्रह्म परमात्मा ही निज माया शक्तिर प्रकाश करी माई ईश्वर होती माइनम तो महेश्वरम आउ से माई हेकरी माया द्वारा त्रिगुणात्मक पदार्थ आकाश इथर को सृष्टि करछन्ति एवं क्रम जहाँ कहीगली संपूर्ण जगतर जागतिक पदार्थ गुड़िक सृष्टि हो जाए आम अध्यारोपवाद द्वारा जो आरोपित होगा से आमर भूली जावा तत्व भी निहित अच्छी जोटा कि आम स्वस्वरूप को भूली जाऊँ कहीं स्वाभाविक जो दौड़ी उपर साप देखा से दौड़ी की भूली जाए साप बोध जो रमर भय प्रवृत्ति आसो किंतु जो दौड़ी तत्व जना पड़ साप आ भयभीत करना सेमती परब्रह्म परमात्मा रूपक तत्व अधिष्ठान तत्व को जदि आम जाणीजा निजको मध्य तार अंश हिसाब से जाणीजा एवं समग्र जगत को भी आम जाणीजा आ जाणीगले कौन हम जगत सांगे आम व्यवहार बदली माया को लेकर अज्ञान को लेकर अविद्या को लेकर जो भाव में अहंकार करी आम जगत व्यवहार करुले से व्यवहार बदली जगत ठी सबुठी परब्रह्म परमात्मा को देखिए प्रिया वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ जो कहुची आम सबुठी वासुदेव परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करिपरिबा एवं से कथा
ईशावासी उपनिषद केन उपनिषद प्रश्न उपनिषद कठ उपनिषद यही 11टा जो उपनिषद अच्छे शंकराचार्य जहाँ भाष्य कर तन्न तन्न भाव कहुई आम तत्वटा बुझा आम भारतीय ऋषि मुनि महर्षि माने परब्रह्म परमात्मा जो विद्या पाई ही परिप्रकाश कर ग्रंथ माध्यम वेदांत माध्यम जाना समग्र जगत आनंदमय हो पार समग्र जगत रे जो परस्पर परस्पर प्रति आत्मभाव अपेक्षा समस्ते पूर्णता लाभ करवा क्या मु अंशी अंश अंश भितर पूर्णता नहीं मो सांगे अन्य अंश गुड़ाक मिसिले ही मु पूर्ण हेबी मो अन्य को पर भाविक अलग कर पूर्ण सुखर अनुभव करें तेणु ये जगत रे गोटे भी जीव यदि दुखी रहा ताले पूर्णता आसब ना आ गोटे भी जीव जदि दुखी न रही आनंद अनुभव कर पारा ताले से परमार्थिक जगत रहा पारमार्थिक जगत रहा तार अपवाद द्वारा केवल ब्रह्म मात्र अवशिष्ट रहा से कहुचे तदेवानुप्राविश हाँ ता भीतर प्रवेश करगला यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तत् प्रयन्ति अभिशंविशन्ति तत् ब्रह्म तत् विजिज्ञासस्व ताला आमे जदि स्टडी करबा हमर गीता प्रतिदिन सकाळे पढिबार उद्देश्य कोन एही तत्व को मने पकिया पई बारंबार कहीं आम मन जो स्वातंत्र्य लाभ करछे किछि परिमाण रे आमे पर ब्रह्म परम तत्व को भूली जिबा पई हमको गोटे रास्ता मिल जाइए आ से रास्ता टाकू आम सुमन भाव जदि व्यवहार करवा सी आमर स्रोत हो सी परब्रह्म परमात्मा निज को स्रोत बोली कहते स्रोत माने आम मानकर मन रूप से अच्छा कि मन जो सुहृत हृत शब्द अर्थ मन सुहृत माने सुमन सुमन रूप से आम भीतर रे आम मुक्ति पाइबा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्य बोली कहु तेणु अध्यारोप बाद अनुसार आम जगत को लीला करी आनंद पाइबा आसचे अपवाद बाद अनुसार आम स्वरूप स्वरूप रे अवस्थान करी आत्मानंद अनुभव करने आमको सुजोग मिल तेणु कहले तो बहुत कथा हम स्वल्प समय बर्तमान समय सरीगला केते परिमाण रे आपण मान आगे यही तत्व को बाद को उपस्थापन कली जानी आपण मान तार अनुभव करेंगे एवं यदि किसी प्रश्न थाए आम आलोचना करिबा धन्यवाद बहुत सुंदर भाव सर आपन को बारंबार प्रणाम करुच्ची बहुत सुंदर भाव आप स्वल्प समय भितर एभली एक जटिल प्रश्न जो अद्वैत वेदांत अध्यारोप अपवाद बाद आपन जेमती भाव व्याख्यान कले यह अत्यंत मर्मस्पर्शी एवं वास्तविक सार जहाँ कहले आपन जहाँ कहले एकोहम बहुश्याम ठारू आरंभ करेगुड़िक आम जो निज व्यवहारिक जीवन में बुझापी चेष्टा करवा से जो जिनसटार विषय वस्तुर आनंद आम भीतर पशिब परम ब्रह्म ये संसार को सृष्टि करछंती एवं परम ब्रह्म एकोहम बहुश्याम मु एक अच्छी मु बहु हेबी यही तत्व सृष्टि आरंभ है एवं आमर मन रखा दरकार जहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण जिनस गोटे आप कहले पारमार्थिक सत्ता गोटे अच्छी व्यावहारिक सत्ता अच्छी ये जो पारमार्थिक सत्ता और आम समस्ते तार अंश तार तत्व किंतु आमे विभिन्न प्रकार ड्रामा करने ड्रामा जमी विभिन्न प्रकार आम नाटक करूँ खूब सुंदर भाव में आपको उपस्थापना कले आमको से भाव में दिखाई आम कौन करूँ ना भूली जाऊ ये जो जिनसा से भूली जबार शक्ति जोटा अच्छी से भूली जबार शक्तिटा जिते आम भीतर वास्तविक पुनर्जागरण हम आम ड्रामा करूँ अनुभव कर यहीटा हूँ आमर गोटे उद्देश्य दरकार जीवात्मा परमात्मा जो संपर्क यहीटा जब आम बुझीपारे ताहले आमर जो जीवन यात्रा से आनंदमय हम आ गए अत्यंत महत्वपूर्ण आप कहले हस घर विषय जो हस घर आप देखापी जाइए वास्तविक से जो स्वप्न जिनस संसारटार जो संसार परम ब्रह्म ऊपर माया आरोपित होकर आमको स्वप्न तुल्य जना जाऊे एवं शिव मध्य पार्वती को सही कथा कहते रामचरित मानस अब कहूँ अनुभव अपना
सत हरि भजन जगत सब सपना एटा जी अनुभव रे जानला संसार टा वास्तविक स्वप्निल एवं स्वप्नमय एटा परमात्मा को ऊपर आरोपित देछि खूब सुंदर भाव आप बुझेले एवं एई विषयटा को आहुरी आउ टिके ताको विस्तृत करिकरी आपण ए जो जो जिंस जो कहिले मो सब नोट करछि तत् तत् संस्मरण सुखम तद विस्मरण दुखम आमे भूली जाउछे एनु दुख हबार कारण होछ कोन आमे जो जिंसटा को मन करबा कथा सेटा को आमे भूली जाउछे जहा को आमे मन सेटा हम मन भीतर आसुछि एनु ए जो विषयटी अत्यंत गंभीर विषय आपण खूब स्वल्प समय विषय रे खूब सुंदर भाव रे आपण बुझले सेतमा आपण आंतरिक धन्यवाद आउ पुणी मध्य आउपर केबे केबे आमे निश्चित विचार करबा आज सरस्वती पूजा बहुत लोग बोधे सरस्वती पूजा विभिन्न प्रकार कार्यक्रम व्यस्त अच्छा आमर टे आरंभ व्याघात है तेबे भी आपको नेक्स्ट आमर जो बर्तमान सार आमर ये प्रभात सार अच्छा सी दुई तारिख रही पारे आसंता 2 तारिख मध्य अन्यांकर विभागर एवं से एणु यही विषय आज जहाँ आप कहले समस्त जी आमे अच्छु उपस्थित अच्छु समस्त विषय अत्यंत ग्रहणीय एवं हृदयग्राही एवं यही विषय पर आमे आउ थे आलोचना करबा नेक्स्ट 2 तारिख को ये अनुरोध आपण पाखे रहिला तबे वर्तमान बासुबाबू पाखु बहुत बहुत धन्यवाद सर आज सुंदर आलोचना आउ थे प्रणाम करुच्ची वर्तमान धन्यवाद अर्पण कार्यक्रम तेबे धन्यवाद अर्पण आम गण उपस्थित अच्छा माननीय मंदाकिनी जेमा महोदय हरिओम मैडम नमो नमो आपण धन्यवाद अर्पण करे हरिओम समस्त प्रणाम जनाऊँ आज कार कार्यक्रम आरंभ विलंब होता हेतु समस्त को क्षमा प्रार्थना करुच्ची त्रुटि मार्जना करेंगे आम कटक जिलार आज पाठचक्र आरंभ हमारे विलंब होता औपचारिक दृष्टि ही मुझे धन्यवाद जनाऊँ कहीं समस्त कथा आज जो पाठ करे प्रभात सार ता विषय वर्णना करवा प्यारीमोहन सार केमिति भाबरे जीवन गोटे नाटक ताकू उपस्थापन करथिले आको सब जगत सार कहि सारचंती तेणु मो पाखरे आ से भाषा भी नाही योग्यता मध्य नाही सार को धन्यवाद देवाको केवल प्रणाम करूची सार को अशेष धन्यवाद दउची सार पुणी थरे जेम जगत सार कहले आरथर को एई विषय आ विस्तृत भाव जणैबा पई हमको आसीबे धन्यवाद दउची जगत सार को जहां जोगु आज आम कटक शाखा सबु समय सबु कार्यक्रम रे गर्व अनुभव करुचु धन्यवाद दउची वासुदेव बाबू को जे कि जोठी थांतु जतबेले थांतु जेमति अवस्था रे थांतु से केबे जोग दबा पई का भूलंती नहीं आ सब त्रुटि को केमति भाबरे चलै नियंती तेणु तांको मध्य अशेष धन्यवाद दउची कैलाश नंद सर को मध्य धन्यवाद दउची जे रास्ता रे रही कि मध्य भी आम कार्य जोग दे पारचंती तांको मध्य धन्यवाद दउची आउ कार्यक्रम को सुचारू रूप से शेष करथिबा हेतु पुणी थरे समस्त को धन्यवाद दउची नमस्कार आपण को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद आपण आज कार्यक्रम रे आज धन्यवाद अर्पण करेले उपस्थित थिबा समस्त दिव्यात्मा मान को गुरुजन मान को पूजन मान को मु पुणी थरे धन्यवाद देउछि और प्रणाम करछि एबे शांति पाठ करी आज कार्यक्रम को समाप्त करें ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 ओम आम समस्त उपरे परमात्मा कृपा थाउ समस्ते भलरे थांतु आमे पुणी देखा आसंता मास 2 तारिख रे एवं आसंता काली सकाळे मध्य गीता सहित जागरण कार्यक्रम देखा हरिओम नमो नमस्कार तारे आजिरो ये जो आमर जो पाठचक्र आज जो सभा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ସଭା ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆପଣ ସରି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ଜଗତ ସାର୍ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାସ୍ତବିକତା ହଉଛି ଏଇଆ, ବହୁତ ଆମର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଆଜି ଆମର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଯାହା ବି ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କହିଲେ, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତନୀୟ। ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମଗ୍ର ବେଦାନ୍ତର ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାରୋପ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାରଗର୍ଭକ ବିଷୟ। ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପୁଣି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେତେକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦାକିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୋର କହିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ସଭା ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ ହଉଛି। ପୁଣି ଆମେ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖକୁ ଏଇ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁନଃ ପ୍ରଣାମ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଅଫ୍ ହେଇଗଲେଣି ବୋଧେ। ଠିକ ଅଛି, ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସାର୍ ମତେ ଫୋନ କଲା ପରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଲି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ କାହିଁକି ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ସାର୍ ଫୋନ କଲା ପରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଲା ପରେ ଯୋଡି ହେଲି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେଲେ ମତେ ଏଠିକି କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେ 4-5 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲେ। ହଁ ମୁଁ ସେ ସାର୍। ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାଫ ଗୁଡା କେମିତି ମୁଁ ବି ଦେଖେଇବା ବାହାରେ ଥିଲି, ଆପଣ ଫୋନ କଲାରେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଲିଙ୍କ ଦିଆ ହେଇନି, ମୁଁ ଆପଣ ସେଇପାଇଁ ଜଏନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ ଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଫଳରେ ନହେଲେ ପାଠଚକ୍ର ଆହୁରି ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଫୋନ ନ କରିଥିଲେ ଆହୁରି ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବି ସେ ସାର୍ ଗ୍ରାଫ ଗୁଡାକ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ନୂଆ ହଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରେ ସାର୍ ଆର ଥରକୁ ଦେଖେଇବେ ସାର୍। ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ତ ଆପଣ କହିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଗ୍ରାଫ ଦେଖିବେ। ବାକି ଯାହା ଅଛି ଆପଣ କହିବେ ସାର୍। 4-5 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ କଲେ ହଁ ଟିକେ ସାର୍। ଏକ୍ସାମିନ କରିକିରି କରିହୁଅନ୍ତା। ହଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ପ୍ରଣାମ। ଶଙ୍କର୍ଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ।